Salut! Aujourd'hui, on va préparer un jus détox vert, épinards, concombre, pommes et citron. Donc, un jus détox vert. Donc, on va le préparer avec des épinards, concombre, pommes et jus de citron. Donc, ce jus, il va nous aider à purifier notre corps des toxines accumulées. Donc, c'est un jus détox par excellence. Donc, salam alaikum. اليوم غادي نحضروا واحد الجو ديتوكس، العصير منقي للجسم، العصير اخضر. غادي نديروه بليزيبينار، بالخيار، هنا هو الخيار، بالتفاح وبعصير الليمون. دونك هذا الجو عصير ديتوكس، عصير منقي اخضر بالليزيبينار، سبانخ يعني بالسبانخ، بالخيار، بالتفاح. التفاح اللي يكون عندكم الاخضر الاحمر، اللي كان عندكم موجود في الدار، والجو عصير ليمون. لما كانش عندك العصير الليمون تقدري ديري البرتقال في البلاصه. دونك vous pouvez remplacer le citron par le jus d'orange si vous le souhaitez. Donc voilà. Donc هذا العصير هذا ينقي لكم الجسم من جميع السموم، خاصة ينقي لكم الكلى ولي بومون، يعني الكلى والرئتين والكبد le foie. Donc surtout il va détoxifier le corps, ce jus des toxines accumulées, surtout les 3 organes, les reins, le foie et les poumons. Donc il faut prendre le bon réflexe de faire ce jus. Donc chaque jour, donc au moins 3 jours, donc voilà d'affilée. Donc خاصة لازم تاخدي عادة ديري الجو هكذا دو طون طون، ديري 3 ايام حتى ل7 ايام هكذا دي جو ديتوكس. خاصة هاد الديتوكس هذا شباب بزاف وديتوكسيفي، ينقي لك كامل الجسم. Donc ce jus il va vous aider à refaire votre santé, faire le plein de vitamines et minéraux, surtout vitamine C, vitamine A, surtout aussi le fer, les minéraux, donc le fer et le calcium, le potassium, vraiment très très riche, et très riche aussi en fibres. دونك هاد العصير هذا اللي غادي نحضروه هو غني جدا، غادي يجدد لكم الصحه ديالكم، وتجدوا ديروا يعني لو بلان، يعني كثير من الفيتامينات، تاخذوا الفيتامينات والمعادن باش تقويوا الجهاز المناعي. غادي ديروا قوه بهذا الجو هذا اللي يعطيكم كثير من المعادن والفيتامينات، خاصة فيتامين سي، فيتامين A، والمعادن خاصة منها الكالسيوم، البوتاسيوم والحديد، وهو تاني غني جدا بالألياف. Donc vous allez voir que ça va vous donner bonne mine, ça va détoxifier votre corps et ça vous donne de l'énergie. Donc c'est un jus par excellence, très très bon pour la santé et très facile à préparer. Ça prend 2-3 minutes. Vous pouvez utiliser un blender ou un bol et prenez un mixeur et vous mixez tout. Donc sinon vous pouvez tout passer au centrifugeuse. Donc moi je préfère le blender comme ça. Je profite aussi des fibres, parce qu'avec la centrifugeuse on jette tout, en fait presque tous les fibres. Là on va avoir le jus plus les fibres qui sont vraiment ces aliments là, ils sont très très riches en fibres. Et voilà. دونك خاصة كي تحضري هاد الجو حضريه بالبلاندر ولا بالميكسر من الأحسن، خاطر لا درتيه في هذيك لا سونتريفيجوز هذيك غادي كامل ترمي الألياف وكامل. من الأحسن ديريه هكذا بالميكسر ولا بالبلاندر، هكذا غادي تحصلي على العصير به بالألياف ديالو. ما تحصليش غير على الماء، مي تحصلي حتى الألياف اللي هما ملاح جدا لعملية الهضم. دونك لي فيبر سون excellent donc pour les
pour le côlon, les intestins, voilà tout en fait pour la digestion aussi. Donc voilà. Donc ça prend 2-3 minutes comme je vous ai dit et c'est un excellent, un très très bon jus. Donc c'est avec les épinards. Donc lavez bien. Donc pour la préparation c'est très très facile. Donc lavez le concombre. Donc voilà, coupez quelques rondelles comme ça, coupées en tranches, en rondelles. Bien sûr la pomme aussi, donc n'importe quelle pomme que vous avez, pomme verte, rouge, n'importe, fera l'affaire, pardon, ou pomme golden, n'importe laquelle. Donc lavez aussi la pomme, coupez en petites tranches aussi, ou en dés, comme vous voulez. Lavez aussi les épinards, bien les laver avec une eau vinaigrée. Et après, on va mettre tout dans un blender ou un bol et on rajoute une cuillère de vinaigre de cidre. Donc voilà, rajoutez une cuillère, c'est mieux, de vinaigre de cidre. Si vous n'avez pas, vous pouvez vous en passer. Rajoutez le jus d'un citron ou d'une orange. Donc voilà, et après, vous pouvez aussi rajouter un verre de l'eau minérale et vous mixez le tout. Donc vous passez tout dans un blender ou un bol et mixez le tout. Et après, vous pouvez rajouter quelques glaçons si vous voulez. Donc voilà. Et buvez ce jus détox de préférence immédiatement. Donc من بعد غسلي الخيار ديالك، غسلي قصيه شرائح، غسلي التفاح تاني قصيه، غسليه مليح السبانخ بالماء اللي يكون فيه الخل، غسليه هكذا مليح، ومن بعد ديري كامل في البلاندر ولا في الغراف ولا وميكسي كامل بالتفاح بهذا. ضيف له عصير ليمون ولا عصير برتقاله، ضيفي كاس ماء ومن بعد ميكسي كامل يعني رحي كامل، ومن بعد ديريهم في الكاس وتشربيه مباشرة. من الأحسن تشربي الجو ديالك مباشرة هكذا، ما يبرديش لي فيتامين ديالو. Donc plus vous attendez, plus le jus perdra ses vitamines. Donc il faut buvez aussitôt et savourez bien sûr. Donc voilà, donc là je passe à la préparation. Voilà, mon jus est prêt et prêt à être dégusté. Donc c'est un jus détox vert. Donc épinards, pommes et concombre. Donc et jus de citron. Vous pouvez remplacer le jus de citron par le jus d'orange. Donc remuez bien sûr un petit peu avant de boire votre jus. Bien prenez une cuillère et remuez bien. Donc voilà, là vous allez faire le plein de vitamines, minéraux et fibres. Vous allez détoxifier votre corps. Donc, et de préférence, comme je vous ai dit, il faut faire au moins 3 jours, donc 3 à 7 jours d'affilée. Donc chaque jour. Donc ça sert à rien de faire un jour le détox et le lendemain rien. Donc au moins faites 3 jours d'affilée. Sinon si vous êtes courageux ou courageuse, donc faites-le pendant une semaine. Donc voilà, vous allez voir vraiment un très très bon résultat. Ça va détoxifier votre corps, vous donner bonne mine, bonne santé et surtout vous faites le plein de vitamines et minéraux comme je vous l'ai déjà dit. دونك ها هو العصير ديالنا واجد كما قلت لكم، ترحيو كامل وتضيفوا له مغرف نتاع خل التفاح مليح جيد جدا للصحه. لا ما تقدروش تشربوه ما تضيفوش سينو ما يجيش باين. بعد كي تحبي تشربيه دونك حركي، تاخدي مغرف، دونك بروني اون كويير اي بيان ريموي، دونك تاخدي مغرف تحركيه وتشربيه. لازم كي ترحيه منا تشربيه. دونك بوفي اوسيتو، دونك اون فوا في بوفي لو باردون rapidement. دونك باش ما يمشيولوش الفيتامينات ديالو، لازم كي ديريه كي تشربيه فوالا، ما ترفديهش في الثلاجه ولا، لازم تشربيه مباشره. دونك هكذا غادي تنقي الجسم ديالك من السموم وتجدي الصحه ديالك. لازم ديريه او موان 3 ايام هذا مور هذا. لا كنتي زعما تقدري ديري مادابك ديري اسبوع، دونك تاخدي ديري سمانه هكذا كل يوم ديري جو ديتوكس
يعني انت ما ديريش لو ميم، او موان كل نهار تنقي الجسم ديالك. حل نهار ديري بالكونكومبر، حل نهار ديري بالجو سيترون، حل نهار ديري بالنعناع مع الليمون، كل نهار واش حبيتي. مي سينون ديري سمانه هكذا ولا المينيموم 3 ايام. ما كانلاش ديري حل نهار ديتوكس، عصير ديتوكس، وتعاود على غدوه ما ديريش، تسمى سا سا غيان. بعد لازم ديري او موان 3 ايام نهار مرخى، يوم مور هذا نهار على خاه. مي سينون لما درتيش لا عندك الكوراج زعما ديري سمانه، ديري اسبوع كامل هكذا، غادي تشوفي البشره ديالك تتحسن، الشعر ديالك تاني جدي تقوي جهاز المناعه. دونك سا فورتيفي et ça augmente les défenses immunitaires, donc surtout donc pour en ce moment où il y a plein de virus. Donc ça c'est vraiment très bon pour la santé, ça va augmenter vos défenses naturelles. دونك ديريه، ما غاديش تندمي شباب بزاف، مليح للصحه، خاصه للصحه، صحي جيد جدا للصحه. نقول لكم بالصحه ولهنا. والى الفيديو القادم ما تنسيش ديري لي لايك، خاصه ديروا لايك، بارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم باش تشجعوني. فوالا، السلام عليكم والصحة ولهنا. Donc n'oubliez pas de liker, partager avec vos amis, surtout pour m'encourager aussi. Donc voilà, ça me donnera envie de refaire d'autres vidéos aussi. Donc voilà, je vous dis à bientôt. Likez et partagez avec vos amis. À bientôt. Bonne dégustation. بالصحة ولهنا، إلى اللقاء. باي.